Vayzer Xorz narxtilikashtan Patsahadon teleradyo kampani iri efire informasyon ravagd abun studi çesiyatalina radyanal sıbırtay ravagdı sayrak derdimetil. مثلا اما قجبون استایی وازراز مراید تا فد بستون استرخست. ایران خستون لجه کادنیرن لکوتوی ابون فستا خرز بونزاختوی اوکراینای و روسیه سرماگون خستون اپیراسی فماردا و گیرون لپوتن. خودسری رستون مرس دیلیگاسی و روسیه فدراسیا اکونومیکون رای رست مینیستر خدیوک دمیتری ولواچه سرخلاودای. آخر اونیکالون خوز اربیدون کنن خوسری رستون آخرادون مینیستراد زرتسوه سیریوس مدیل مگاسک آخرادون سینتر بایگوم کننل. مین فراسدت سپورفت گمازه دوندک گمیونیا فاشیستون گیرمان خست نراسید گیر بابرستا سویتون سدیسمه افتراید تا فد بستون سترخست و دایرات سد استای ایوازه فلاودت سوتا روخ نیست اما خوسری رستون در وقت درست مسناکتی. Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. На республиката Ногайрбай ва патварасияк аксиюс мазамай алавынма Советун садисма фашистун герман курбабур стаул ама استرفد بستيون خست رايديانل استايواز سخست بون ما ارمنخ كنت فدوخ ميتينگ ابون واغدر ست كاد عليه تراديسيون چيسي سوسي يمياك فاتساخادون مازال رايد دادو ودا ساخات اما فنتاس минутел. Всероссийская акция «Минута молчания», в которой участвует Южная Осетия, это наша с вами дань памяти подвигам наших земляков, защитникам Родины. В 12 часов 15 минут по московскому времени одновременно по всей России, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровью объявляется минута молчания, минута скорби. По всей стране в 12 часов 15 минут на 1 минуту жизнь приостанавливается. استرفد بستيون خسته يسرن ووندن چير خاستا ودون روخس نومزنارخ كمانو ودون سنسا روخسنم تا سارتو يوسم ادزامای آلاو گايا. Слушайте Москву. Минута молчания. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. خسته و زاودینات بافزارن کای با خود ودون روخسنم تمسن مازال سارتوی خیت سوادوان کتا پرزیدنت گاگلویتا آلان سرخلاودای پارلمنت دپوتات تخسناده اما اینتلیگنسی می نورتم ودون نوسون آرتراز مسورتوی و نکتا اما دیدینجتا. آدای ماگاد استوری یول توکلتر اما اویرقاو در خست رایدیان بون акции свеча памяти фалгатты сыхтой сырахта дар. Пускай огонь свечи, как символ веры, горит от тех, кто предан был без меры, кто голову сложил за мир земной. Зажим свечу за вечный покой. Гобуста гонда социта Мариана Костаида Костраул информацион равахт абун. خوسری رستون تابون قنزم کوتوی دوه افزونگ لپوی عملاتل ودون قبات رای فماردست اوکراین و روسیه سرماگوند خستون اپیراسی رستجه. Абунехи ватта Амазонга таенусун бинатал симбалын куту джиоты маратам, кацы қабат рефамард Украина ва Россия сармагунд хастун операции растаджа. Қайтар яфастак фандагл афан дараст каным марбацыдыст республика гухтари вагат президент Гаглуйты аланы сарглаудай. Яхастуным гарта джиоты бинунты вазаудинадал чимаст кана вадун. Маратал артым фон зазысы хаст вудайт ямал атайт салдар маефастам. دوگ مرست گفت رازل دیس متانون درگنن نی اوچی در ایقوده کنه آبو ماو شترفد بستون خشتن یه رای دیانه بود مهیوت در افزونگ لپوته کچه دست ما
خد برژینات سری برژینات کت قاقت دویما ازنکتنخما چوخ بدرمک سخیکو خای کت شدسته آبون درافت نفس مرتنقه با طرف مرت شونج فلخشت وچگن نزیان نویم بایده آبون افتمای منه یا رای گرم بسته ترسا اولا ایس شزخل خشدی شیومی یا گیستوریا قاقت دوی شرا سوخسون بون مشرا سوخسون بون و تخیساوت درات دوی آبون او شکت تاجیل در من افدیسنت هستم راز داخن نیشه من اولی فلا بینون تن تخراتت آدم تخبیر او Президент Барамын Мәгәскәҗи утмарат ямалат фәстә хурзах чинерцет феде бастыгак нәҗи майданайн кады карагул әрәмбер двәбҗете тарцаскамта алчидәргә кутто авзунга даймаҗи анарастәҗи амалатыл Діотимарат вид бархівонує пет є царцневун кутто афсеттун службен. Чи є заттавадун قدی باسای زن کد سسکم جن امیه نخواست خید ساوچی و آخه مادای ماگای. یه قبول که من آمارت و تن مادرست ارسابر کنن زنو امبالون نخسته سارن. فمارد و افجت خیوت دیمقه کننز اپت ایرون آدم در. یا تراز ما. Moroz, sol, sağ, جابا خستم من فلا گردم. کدام رخود است؟ کایا چه بردم کدام رخود است؟ من افشی دستم زد. لگفتم بیکتی کن. دیگه خمود پیتوی من از آن. اوی داشت خجولش. خواباشو خام. نه سوویتسکی نه. راست دادین داشت. با مفستا خرز بونزاخت و فده بستقاقنا کوزات ولادیمیرن در وی در فمارد اوکراینای زخل و رئیسی سرماگوند خستون اپراتسی رستجم یخی و تأمییم گرت خود توی خیدور خباترای فمارد افدم مارتم فلانیا مردم با رای گرن بستمر لاسن گوختن یفتد ارتمه افل در کوزات ولادیمیر یفستاق فنداگل آفنداراست کنم ما امیه بینون تم مسئله زخم مرباز دستخید ساده اما بارلامین دوانگ در ریسپوبلیکای سرجتم ولادیمیر رای گرد امز قومل تخین والم فده بستقاقنج ترنق تسلاود اخسر دست آزده ام اکتیوون خیادیستا گرزستون آگریسیان نخگرد راتن توخم در خیدور ازت دوی آلکمندر راتجنودیس آلکمندر باقسودیس کهیمه در آبسانسا کتا کهیمه در دکوستا ما بوسن تا باید تا هفتشت و ترشکل آفشی هفته اخسر دست آزده باشه دیست طور بی سروتا ما میگلن در ندر توی داجه نمیگنن ایولاودی کست ما هیوه دای باید تا یخشت هیوه دای باید تا یه توخ دیدیشی واسمای گوده خشتری هفته طور بی سبادالون ده ویفسته راخستیز Ministerstvo obrany Rochostis отряд милиции особого назначения Камня Хирозоста код джамбах специалист код джамбах код боец کوزات ولادیمیر یخدک بافزرستا خست و از زودینتا اما دوامین سپر دست ماز لوگانسک اما دانیتسک خست کرایدتا و دبار خیونه آسد افسمرون بستم اما خستونم گرتیم اوکراینای و رسی سرماگوند خستونا بیراتسی رسته جراف دستا قباتر دینات خیطورو ایرستون نمراز نگنگ ایرستون قاقنگ ما ورس قاقنگ ما اومگسکا خوستار ایرستون پریزیدنت اوکاز مگسکا و خوستار ایرستون آدم نومای خورزخچن شو میدال защитник отечества یشار درات تاکرد قایتار ما خانتا ایرستون آدم حال خود دروش قایتار تسته فست من افودته خوستار ایرستون امدان باس قباتر قاقنجه ینوسون بنات ما آفن دراست کد دوی افستون کادیمم کوزات ولادیمیر الصد ارتن سب بارازم هنف دی بازد یه دو دست آزد چسک Республикама Куса Гумбал Царцед в России Федерации экономику райраста министра делегации. Фетса Гуалва Думбабара Кутой инвестицион программая фалгатты Дзава района Мзивгома араса ксавалаттан улафан лагер. Арастада министрады минавартта ама подрядон организации Бадой Кушета важытан разыртой объектын ридагансը коссавы уйфадыл. Ама дарцыдысты фонд корпусы систем. Дуадзы наридаган фесты ағыстыбын. Ама бакуттой мидакагун сардан костыта. Что здесь будет? В этом году мы еще сантехнику сделаем. Будет вся внутренняя инженерия. Вот корпус конкретно, что в нем будет? Отопление,
Окна поставим, тяжку. Канализация. Фасад не будут трогать в этом году. Все 5 одинаковые. Одинаковые будут и административные тоже вот такого уровня будут. Президент Գագլույթալան եկուղ բաֆստա ռադում բարամնդել խուսարի ռստոնը կոնստիտուցիը ֆանզայմ ստատյայը վդան պունկտ մագասկա Ռեսպուբլիկայը կուլտուրայ մինիստրայ նսան արցыз զահույթը Ֆիլիպը Չեզգ Ռադմիլա։ Նրթա անդարտիմաթամ։ Ախորադամը զոնադը մինիստրը խաստա խասկանը գասիթը Նատալիան ուաղդարցըդ օնլայն կոնֆերենցի ու Ռասիա խորադը մինիստրադը մինավարտիմը։ Կոնֆերենցի ռաստաջը ձրց ֆարստըտլցըդ հույֆադելու նավաց խասակ թբլթը Էլվիրա բացատագունդ ըրմագ։ Sirius model magaskachikusa aham centerta duvamin tuvnse param azma fazenzeste varasi appat regionte zertsa na respublika dar aham center boygun kanenel atse forste fadel na respublika xorad minister gasit Natalian uagdertset online konferensi varasi federatsiya xorad ministrad minaverta amandar profil ministrate kuxtorekkenjetime konferensi rasta zertset aham axrad unikalun khoz magaska axor kanen amaya arbinun kan forste tefadel уникальное место, в том числе с учетом объектов Сочи, было передано фактически в систему образования для того, чтобы талантливые дети, школьники могли со всей страны приезжать и получать прекрасное, в том числе образование, дополнительное образование, и это уникальный опыт, которым мы, уважаемые коллеги, хотели бы с вами поделиться. Мы приняли решение Сириуса в каждом регионе, уже, по-моему, более 40 таких центров. Sirius federal territorie Sovet sardari man khas kenge gazete Natalizach da yaqud amkost kanada federal akhradun centerima memorandum bafasnel nertakkan respublika arkhans walan khas akhrad wagdatta katseta sakost khast kanens royrast programo magaska ve festivagan niskola akhorganinaktan sabunudzen akhradun center Sirius tsfalde stadum projekta khast kane vedun na respublika numay khayad isen ve may valdaymatzert kwalifikatsi fabarzunter kan kursete nakhorgan Завлекали тебя в образовательный процесс, что не могло не радовать. В школе Сириуса все направлено на поддержание нашего энтузиазма и интереса ко всему новому. В алгебре тоже преуспел очень сильно. За одну неделю я вырос в алгебре раза в 3, наверное. Преподаватели выбирают именно практический способ обучения. Они объединяли нас в команды, давали задания, а мы создавали что-то необыкновенное и новое. Консультации тесты зардar хавт свалатер оргун каненан уаварта саразын фандагл фитзак ахцефте. Нер Сириус модел магаска валам хас ахурат райсын фадат вдзен на свалаттендер. Gasit Natali online konferensi rastece erzirta investicion programmay projekte felgette sezerde sarazınsi swedettel emavzung teknikte stanse bendurul akhradun center kvantorium bakanen. Tebel telvira pliteyana kotstayda informasyon ravaqt abun. Խուսարի ռստոնը նանից զինատղա կանոնադը մինիստրադը վախուն մագասկա ռադուն խատ նա ռեսպուբլիկա մարցզստը վարասիակ դուխտրթա ուդոնց վադեջը սպեցիալիստը ստեմը պացիենտը սախիմա կադամը կոդիստստը վեյվադելու նա ռադուն ըրմագ. Республикон бира профилу медицинон центр дуэн эртеккагам ама дуэн сепперам июня консультаций тавацысты нейрохирург, травматолог, ортопед, гинеколог, ама кушер гинеколог, репродуктолог. Нейрохирург, ама травматолог, ортопед ма бацевен разма анаман кавагу, травматолог, хобиат Николай ма бахатен. Нейрохирург Василий Кашин хосканы аста встаджанистан цефтен ама раган. Травматолог, ортопед Михаил Агрелкин та консультаций тавазы аста встагамак эхтен истечитых сывыцы пациенттен. Авторские методики основаны на лучшем опыте европейских ортопедических центров. Отточена до совершенства хирургическая техника имплантации эндопротеза. Внедрен в нашу жизнь протокол Fast Track, позволяющий раннюю активизацию пациента после операции эндопротезирования. В своей практике мы постоянно используем
малоинвазивную технику и также щадящее прецизионное отношение к тканям, позволяющее пациенту раннюю активизацию после оказанного хирургического пособия. Акушер-гинеколог Юлия Горбачова довенер теккегем июне аватсен профилактикон баскерстете эме гинекологион патологии профилактикай фарсете федел консультациите. Довен сеперем июне акушер-гинеколог репродуктолог Ольга Чермянинова консультациите аватсен севелун кеменнет севе ахемтен. Акушер-гинеколог акушер-гинеколог репродуктолог мабад севен разме энемен кавагу гинеколог репродуктолог цоците Алена мабахатен. Все консультации бесплатные, с возможностью дальнейшего лечения на бесплатной основе в этом медицинской организации, обладающей современными технологиями и современным подходом в лечении данных видов заболеваний. Пациент мама андернисте федل سپیسیالیست بلورد گننگ خط تسته رنگین کامپیوتر توموگرافی اما MRT نفتکوا و تساقم بافدیسا کنسولتاسی رستجم پاتسینت یا دیاگنوز فدل سی انفورماسی بافدیسا و مگسکن سانرت سوزن دارتر خوست کنن پروسیدورم وی میم قموی پاسپورت استراخون پلیس اما سنیلس خالدیختم کوکایت آنژیلا تسوتیت ماریان متخوربات ویرا اینفورماسیون راوخت آبون أخصص قوم قطاقو نفسي ودن خيتن فدزدخنت أنتست تكيويوي نردرتا نيفزونگ بوغالتا خاديستو استراب ولا وقت ساك تورنيره هما سنود خورس أنتستتهم تيما دارتر كان نوات خصا قبوستا قنده وقتی بار قبض خسته خساری رستوی نکسپارسمین تسارخ سینادراف دستوی اخسن ریگیانالون تورنیره کسی وقتسد گورد ستارا بالم نسپارسمین ترامبل توی آفتز غرین فونزف زیست اما فاراستا برونزه مایدان تم و دون سخیراف دستوی احکاگای اما یومی یا کاماندون خخد باساخستوی فتزاق بناد تورنیره خواهد رایستوی دوامین اخسه زم آزای دوامین ارتندسم آزو گورد قبض خشتم دپتا ارتسه دفدای سپارسمین کسی تودست سگات کافکاز فدرالون زلدای Окупто, мордегей 29 севалуна, фельтас севалун, ошидесте спортшколая, шепарда севалун то на золай. Общий команды эрви бенат. Поиста менен датты 10 000 рублей. Мамаштыр бузнем нуджа фандыз ахен на президентан. Гоглуйта Алан Эдуарда Фертамма, атенгштыр бузнем фандыз ахен кели рахсора. Теннам факостестем, сашарам бира. Турниры сызгарин майдан рамбылта галуан тарса магуэра хадсе дадыгия Дагестан аматсасан республикаты минавартима амасартел дар фавалахис. Финалына спортсмен фембалт адыгия спортсменима ама гаваз айрахаст валахис завай. Выдыстам Ставрополе манахи тын бирашатта куттам. Усерд на тренировка куттам. Тренерны ше задачаракта умакастама рамбылтуйма. Мембалта да рамбылтуйма команд нима хохаста. Фанзаирта килограммовазы категории архайгая бекойты Валерий тарамбылтасыз ғарин майдан ойдар акотты арта тоқы, амма арта хаттар фавалахис. Фасхот акотты ма самизм мэнджади фасток финал. Дөст Дагестан ма Абхазия, ма боксарай. Ма тренермен шежиртом алғастым, ма махида фанды дирам булы ма виду хайспер سزغرین مایدان تچیران بلتا و دونای سیو گبرات آرتور وی وقتی بار قبض خسته ارخای فونز آز اما زیاد رینیر تاورنس استرنفس وی بیره خاتیستا خایات آخم یرسته مکتری تر ارزده خوالاخیز زوای آفته ود نردر ارتخشت ران بلتون فجاق خشدن داگشتان این سیما دکاق در داگشتان این سیما فستاق تا این گوشیما فستاق من جاش باودی بلده کتو ستایس خود باسلستو دارتر کشتن شام ناشیب کاتما. آخامن وزادل تورنیر تسپارسمین تن خورس فاداتست ارمست سارخ سینادراویسنه نه فلما آقاس کننس و دون پروفیسیونالون رستندر. نرتبازون گوت دو نرتکگمی یونیا بونغد برک کنن تیمه. رئیس республика Удзань Евгаса است знавр района бунай дуанил ахсава фараст градуса дзав района бунай 11 градуса ахсава авт куайсай бунай 15 градуса ахсава фунц Ленингор района бунай дуан ахсава 10 градус республика столица Цхинвала бунай дуан 2 градуса ама ахсава та фараст градуса қарм. آخر دست نه اینفورماسیون службе басатта гунд ارمجته کتریتر قصود خورس خبرتما نرادون فیلم بعد ما ایفیرم